निशिगंधा भाषा प्रतिष्ठान और साहित्य सदनर नवम जन्म जयंती और राज्यस्तरीय रज महोत्सव पालित। गत 13/6/2024 तारिख दिन निशिगंधा भाषा साहित्य प्रतिष्ठान और साहित्य सदनर नवम जन्म जयंती और राज्यस्तरीय रज महोत्सव जयदेव भवन ठारे पालित हो जाइछि। प्रथम अधिवेशन रे अनुष्ठान सभापति डॉक्टर दिलीप श्रीचंदन सभापतित्व करिथिबा बेले मुख्य वक्ता भावे पद्मश्री देवी प्रसन्न पट्टनायक, पद्मभूषण रमाकांत रथ, उपसभापति श्रीयुक्त तारिणी प्रसाद महांती, प्रतिष्ठा श्रीयुक्त बलराम तराई, विधायक समाजसेवी परशुराम बेहेरा, सांबादिक स्वाधीन दास प्रमुख जोगदेई ओडिशार भाषा और संस्कृति परंपरा उपरे पुंखानुपुंख भाव में आलोचना करथिले। निशिगंधार वार्षिक मुखपत्र निशिगंधा पत्रिका सहित कवि आर्तत्राणक श्री गणेश पत्रिका उन्मोचन करा जायतिला। जातीय स्तर में ओडिया भाषा साहित्यर उत्कर्षता दिगरे महनीय अवदान पाई निशिगंधा बहुमुखी प्रतिभा सम्मान 2024 पद्मश्री देवी प्रसन्न पट्टनायक और पद्मभूषण रमाकांत रथଙ୍କୁ प्रदान करा जायतिबा बेले निशिगंधा समाजसेवा सम्मान 2024 राज्यस्तरीय ट्रांसजेंडर सभानेत्री स्फीटी साहू और सांबादिकता पाई प्रशांत कर यशस्वी कंठशिल्पी श्रीयुक्त गगन बिहारी स्वाई को संबर्धित करा जायतिला। द्वितीय अधिवेशन में सभापति भावे प्रोफेसर ध्रुवानंद बेहेरा, अनिता पट्टनायक, ओडिया भाषा प्रतिष्ठान निवेश किल्लोपर भारतीय पूर्वतन जिलापाल निरंजन साहू, खोर्धा मुक्तिकांत वैशाख, चक्रधर त्रिपाठी जोगदेई राज्यस्तरीय आलोचन निजर वक्तव्य रखी निशिगंधार भूयसी प्रशंसा करथिले। रज उपलक्षे विचारक चक्रधर त्रिपाठी तत्वावधान शंखध्वनि, हुलहुली, पिठापणा प्रतियोगिता अनुष्ठित होइथिला। साई नाट्य कला संगठन द्वारा संबलपुर नृत्य और नाट्यकार चक्रधर त्रिपाठी लिखित निशिगंधार जन्म कहानी नाटक परिवेषण करा जायतिला। एही अवसर में द्विशतक कवि और कवयित्री माने जोगदेई कविता पाठ करथिले। अनुष्ठान तरफरु समस्त कवि कलाकार मानकु मानपत्र, ट्रॉफी और उत्तरीय दे संबर्धित कर जायतिला। कवि सौरभ कैलाश चंद्र बेहेरा रचित स्वागत संगीत और बाहुरी बंधु बेहेरा रचित निशिगंधा सीना माउसी, कन्या संगीत कंठशिल्पी गगन बिहारी स्वाई और कंठशिल्पी पूर्णचंद्र बेहेरा गान करी श्रोता मान को अभिभूत करथिले। संपादक मुक्तिकांत वैशाख धन्यवाद अर्पण करी सभा सांग करा जायतिले। द्वितीय अधिवेशन में नृत्य गुरु पुष्पांजलि नायक, कंठशिल्पी पूर्णचंद्र बेहेरा, बाईधर नायक, परमानंद स्वाई, घनश्याम राउत, ज्योतिरंजन दास, सेवक श्रीकांत, ललितंदु पोलाहरी, प्रेमानंद कुसुम, करुणाकर मल्लिक, शुभंकर दास आद्य श्री इप्सिता को संबर्धित करा जायतिला। मसीहा न्यूज सर्विस आपण मसीहा न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कलेनी कि जदि करना एबे करनियंतु। एहा सह मसीहा न्यूज फेसबुक और ट्विटर पेज को लाइक और फॉलो करंतु। ता सह मसीहा न्यूज एप आसीगलानी निज मोबाइल प्ले स्टोर रु डाउनलोड करनियंतु। जय जगन्नाथ। 2024 मसीहा पवित्र दिवस जान 2024 मसीहा पवित्र दिवस जान आसीछि रे आसीछि शुभ लगन आसीछि रे आसीछि शुभ लगन। खोर्धा जिलार निशिगंधा भाषा प्रतिष्ठान रज पर्वरे नवम वार्षिक जन्म दिवस पालन रज पर्वरे नवम वार्षिक जन्म दिवस पालन उल्लसित मन प्राण जनाऊ अभिनंदन सादरे निमंत्रण बंधुकर योगदान सादरे निमंत्रण बंधुकर योगदान। प्रतिष्ठाता छाता युव संगठक तराई बड़ राम सभापति
प्रकृति प्रेमी विवेक श्री चंदन मुख्य उपदेष्टा अति प्रिय पाठशालानी प्रसन्न मार्गदर्शक पद्मभूषण पूज्य देवी प्रसन्न सुख दुःखर साथी बंधु तारिणी प्रसाद जान समस्यार समाधान साथे मार्गदर्शन समस्यार समाधान करुथाती निशिदिन आसीछि शुभ लगन आसीछि शुभ लगन निशिगंधा भाषा प्रतिष्ठानर जन्म दिवस जान निशिगंधा भाषा प्रतिष्ठानर जन्म दिवस जान যোগী জগন্নাথ সেবা নারী শক্তি সংগঠন সদস্য রূপে বাহুরি বন্ধু করুণা কর আন চক্রধর বিষ্ণুপ্রিয়া সরস্বতী স্মৃতি জান চক্রধর বিষ্ণুপ্রিয়া সরস্বতী স্মৃতি জান মতভেদ ভুলি মিলি মিশি সর্বে କରିଛନ୍ତି আয়োজন মতভেদ ভুলি মিলি মিশি সর্বে କରିଛନ୍ତି আয়োজন অগ্রণী অনুষ্ঠান রাজ্যরে অগ্রগণ্য অগ্রণী অনুষ্ঠান রাজ্যরে সর্বমান্য আসিছি রে শুভ দিন নিশিগন্ধা ভাষা প্রতিষ্ঠানর জন্ম দিবস জান নিশিগন্ধা ভাষা প্রতিষ্ঠানর জন্ম দিবস জান पूजा प्रतिभा सम्मान प्रतियोगिता मान नाच गीत कविता सरकिणी निये जनमन पूज्य पूजा प्रतिभा सम्मान प्रतियोगिता मान नाच गीत कविता सरकिणी निये जनमन झोटी चिता साथ कांदणा শঙ্খ নাদে কম্পমান ঝোটি চিতা সাথে কান্দনা গীত শঙ্খ নাদে কম্পমান চল চঞ্চল ভুবনেশ্বরর জয় দেব ভবন সুন্দর আয়োজন জনাও অভিনন্দন সুন্দর আয়োজন জনাও অভিনন্দন আসিছি শুভ লগন নিশিগন্ধা ভাষা প্রতিষ্ঠানর জন্ম দিবস জান নিশিগন্ধা ভাষা প্রতিষ্ঠানর জন্ম দিবস জান জগতর নাথ জগন্নাথ ঠারে জয়ন্তর নিবেদন কলা সাহিত্য সংস্কৃতি রক্ষারে বঢ়াই অনুষ্ঠান জগতর নাথ জগন্নাথ ঠারে জয়ন্তর নিবেদন কলা সাহিত্য সংস্কৃতি রক্ষারে বঢ়াই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানর অগ্রগতি পাই করন্তু আশিষ দান অনুষ্ঠানর অগ্রগতি পাই করন্তু আশিষ দান আপনার ভাব রহিথাউ সদা দৃঢ় হেউ সংগঠন আপনার ভাব রহিথাউ সদা দৃঢ় হেউ সংগঠন আসিছি রে শুভ দিন আসিছি রে
ଆସିଛି ରେ ଶୁଭ ଦିନ ନିଶିଗନ୍ଧା ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଜନ୍ମ ଦିବସ ଜାଣ ନିଶିଗନ୍ଧା ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଜନ୍ମ ଦିବସ ଜାଣ ନିଶିଗନ୍ଧା ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଜନ୍ମ ଦିବସ ଜାଣ କଲେ ସର୍ବେ ଯୋଗଦାନ ଦୃଢ଼ ହେବ ସଂଗଠନ କର ସର୍ବେ ଯୋଗଦାନ ଦୃଢ଼ କର ସଂଗଠନ କର ବନ୍ଧୁ ଯୋଗଦାନ ଦୃଢ଼ ହେଉ ସଂଗଠନ। Song number 2. गीतकार बाउरी बंधु बेहरा। गीतर शीर्षक निशिगंधा सीना मानसी कन्या। निशिगंधा सीना मानसी कन्या बलवतरायंकर बलवतरायंकर निशिगंधा सीना मानसी कन्या बलवतरायंकर एबे सिए देख पालटी जाइछि एबे सिए देख पालटी जाइछि कोठ कन्या उत्कलर कोठ कन्या उत्कलर निशिगंधा सीना मानसी कन्या बलवतरायंकर। अंतरा परकिया पणा एबा छविचार नहीं तार अंतर रे नहीं तार अंतर रे साई पड़िशार समाज सेवारे लागी रुहे निरंतरे लागी रुहे निरंतरे बईरी हातरे धराई कृपाण बईरी हातरे धराई कृपाण हस हसे विजयर हस हसे विजयर निशिगंधा सीना मानसी कन्या बलवतरायंकर बलवतरायंकर देवे सिए देख पालटी जाइछि एबे सिए देख पालटी जाइछि कोठ कन्या उत्कलर कोठ कन्या उत्कलर कोठ कन्या उत्कलर। प्रिय दर्शक बंधु मु हूँ आपणकर स्नेह सिग्ध संगीत निर्देशक पूर्णचंद्र बेहरा जने गीतिकार एवं कंठशिल्पी। आज गोटे सुंदर गीतटीए मु निशिगंधा साहित्य संसद को भेटी देवाक जाउछि जार परिचालन दायित्व रे छंदी जे प्रतिष्ठाता परिचालन दायित्व रे छंदी श्रीयुक्त बलराम तरेई महोदय को मु गीतटी समर्पण करुछि। साहित्य संसद साहित्य अनुरागी प्रेमी माने एवं कविता को भल पाउथिबा बंधु माने निश्चित भाव गीतर मर्म एवं सार कथा मु जो गीतरे लिखिछि निशिगंधा को मु गोटे प्रेमिका अलसी कन्या भाव ग्रहण करिछि गीतरे एवं तार चरित्र एवं तार भाववेग ई गीतरे मु देइछि। तेणु आपण मानकु आशा रखुछि गीतटी आपण भल लागिबो। जदि भल लागे आपण माने गीत को पसंद करिवे मते आशीर्वाद करिवे। समस्त को प्रणाम धन्यवाद।
নিশি গন্ধা তুমে অলসি কন্যা সরসির নীলকই চাঁদিনী রাত্রির জোছনা গো তুমে সম্পর্কর প্রীতি নই সম্পর্কর প্রীতি নই নিজକୁ জড়াই নিজে জଳି জଳି সীমারেখা দেই ନାହିଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅଛି ଦେଇ গন্ধা তুমে অলসি কন্যা সরসির নীলকই চাঁদিনী রাত্রির জোছনা গো তুমে সম্পর্কর প্রীতি নই তমে সম্পর্কর প্রীতি নই আখির সপন তুমে গো হৃদয়র মধুগীতি সংস্কৃতির তুমে স্বর্ণাভ কদম্ব অধুর কাব্যর শ্রুতি আখির সপন তুমে গো হৃদয়র মধুগীতি সংস্কৃতির তুমে স্বর্ণাভ কদম্ব অধুর কাব্যর শ্রুতি তমে প্রীতির পুলক ভরা তমে শীত সকাଳର ଖରା তমে নববধূটিଏ ହୋଇ তমে নিজକୁ সমর্পি দেই তমে নিজକୁ সমর্পি দেই গন্ধা তুমে কাপিক কণ্ঠরে কবিতা ডায়েরি হই কদম্ব বনরে চুপি চুপি আসি মো মনরে যাও বই নিশি গন্ধা তুমে কবির কণ্ঠরে কবিতা ডায়েরি হই কদম্ব বনরে চুপি চুপি আসি মো মনরে যাও বহি তমে আকাশর কুয়া তারা তমে উজানি নଈର ধারা তমে রাত্রির সুগন্ধ নেই মোর হৃদয়କୁ যাও ছুঁই মোর হৃদয়କୁ যাও ছুঁই নিশি গন্ধা তুমে অলসি কন্যা সরসির নীলকই চাঁদিনী রাত্রির জোছনা গো তুমি সম্পর্কর প্রীতি নাই তমে সম্পর্কর প্রীতি নাই।
ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ନିଶିଗନ୍ଧା। ନିଶିଗନ୍ଧା ତୁମେ ଅଳସୀ କନ୍ୟା, ସରସିର ନୀଳକାଇ, ସରସିର ନୀଳକାଇ। ନିଶିଗନ୍ଧା ତୁମେ ଅଳସୀ କନ୍ୟା, ସରସିର ନୀଳକାଇ, ସରସିର ନୀଳକାଇ। ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତି ରାଜ ଛନା ତୁମେ ମୋ, ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତି ରାଜ ଛନା ତୁମେ ଗো, ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରୀତି ନଈ, ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରୀତି ନଈ। ନିଶିଗନ୍ଧା ତୁମେ ଅଳସୀ କନ୍ୟା, ସରସିର ନୀଳକାଇ, ସରସିର ନୀଳକାଇ। ସମସ୍ତ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରୀତି ଫରୁଆରୁ ପ୍ରେମ ବାରି ସିଞ୍ଚି, ହସି ଡାକେ ନିଶିଗନ୍ଧା, ସାହିତ୍ୟ ବିକାଶେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରେ ଆସହି ହୋଇବା ବନ୍ଧା। ସାହିତ୍ୟ ସତ୍ୟ, ପ୍ରେମ, ଶାନ୍ତିର ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରବାହ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଜ୍ଞାନ, ଗୌରବ, ଯଶ, କୀର୍ତ୍ତି, କୃତି ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଚରିତ୍ରକୁ ଅସାଧାରଣ ଓ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ତରରେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାୟକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ। ସମାଜର କୁସଂସ୍କାର, ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅସାମାଜିକତାର ବିକୃତ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସମାଜରେ ସୁସ୍ଥ, ସୁନ୍ଦର ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହିତ୍ୟ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନ, ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ, ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ ଓ କଳା ସଂସ୍କୃତିରେ ସାହିତ୍ୟର ନିପୁଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ସର୍ବସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରୁ ଜଡ଼ତା ବା ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂରୀଭୂତ କରି ନୂତନ ପରିମାର୍ଜିତ ଚିନ୍ତା, ଚେତନା ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହିତ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନିଶିଗନ୍ଧା ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରାଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାରସ୍ୱତ ସଂଗଠନ। ଏହାର ପରିସୀମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନେତୃତ୍ୱ, ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ନିୟମାବଳୀ, ଉଚ୍ଚ ଉତ୍ତମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚାଳନା, ଆନ୍ତରିକ ସହଭାଗିତା, ନିଷ୍ଠାପର ତ୍ୟାଗ ଓ ଉତ୍ତମ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ନିଶିଗନ୍ଧା। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅତି ବିରଳ, କାରଣ ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ନାରୀ ଜାଗରଣ, ଯୁବଶକ୍ତିର ବିକାଶ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ବୟସ୍କ ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ସାହିତ୍ୟ ଭାଷା ଭାବର ଏକ ଆବେଗିକ ସମ୍ପର୍କ ତଥା ସ୍ନେହ, ପ୍ରୀତି, ମାୟା ଓ ମମତା ପୁଷ୍ପରେ ବାସ୍ନାୟିତ ଏକ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ପବନ। ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମାର ଅନୁପମ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ଯଶ ଗୌରବର ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର। ସାହିତ୍ୟ ନବଜୀବନର ଦୀପ୍ତ ଆଲୋକ ଶିଖାତ, ମୁର୍ମୁଷୁ ପ୍ରାଣରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଭରା ସୁନିଷ୍ଠ ଆତ୍ମୀୟତା। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସମାଜକୁ ସୁସ୍ଥ, ସୁସଙ୍ଗତ ସହ ସଫଳତାର ହିମ ଶିଖରରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ କରାଇବାର ଏକ ଅମୋଘ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର। ସାହିତ୍ୟ ଏକ ହିତ ସାଧନକାରୀ ଯନ୍ତ୍ର, ଏକ ସତ୍ୟ ପ୍ରଦାନକାରୀ ମନ୍ତ୍ର। ଆଦର୍ଶତାର ରଜଦୋଳି ଖେଳି ସଚ୍ଚରିତ୍ର, ନୀତିନିଷ୍ଠ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଓ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ। ତାର ହସ ହସ ସୁନ୍ଦରୀ ଓଠରେ ଅହିଂସାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରି କୁସଂସ୍କାର, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଦୁର୍ନୀତି, ବ୍ୟଭିଚାରର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମାଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସଂସ୍କାରିତ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ତାର ମୁଖ୍ୟ କାମ। ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ମହଲର ଶକ୍ତ ମଳୁଆ ଓ ସମନ୍ୱୟର ମହାକର୍ଷ। କଳା, ସଂସ୍କୃତି, କାରିଗରୀ, ବିଜ୍ଞାନ, ଇତିହାସ ଓ ଭୂଗୋଳର ପ୍ରଗତିକାରୀ ଦିଗବାରିଣୀ ଯନ୍ତ୍ର। ଅଜ୍ଞାନ ପ୍ରାଣରେ ଜ୍ଞାନର ଶୀତଳ ଜଳ ଢାଳିବା ଓ ଅନଗ୍ରସର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବୌଦ୍ଧିକ ଓ କ୍ରିୟାଶୀଳତାରେ ଭରପୁର କରିବା ସାହିତ୍ୟର ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ହୀନତ୍ୱ ଓ
ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାକୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଠେଲି ସତ୍ ଚିନ୍ତା, ସତ୍ ଜ୍ଞାନ, ସତ୍ କର୍ମ ଓ ସତ୍ ସଙ୍ଗରେ ସାମିଲ କରି ଦେଶ ଜାତିକୁ ପରମ ବୈଭବଶାଳୀ କରିବା ସାହିତ୍ୟର ମହନୀୟ ପରିକଳ୍ପନା। ସାହିତ୍ୟର ଏତେ ସବୁ ସୁଗୁଣକୁ ନେଇ ନିଶିଗନ୍ଧା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ସୃଷ୍ଟି। ଏହି ସଂସଦ କେବଳ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା କିମ୍ବା ପ୍ରତିଭା ଚୟନ କରି ସମ୍ମାନିତ নববরষরে নিশিগন্ধাম বিতরিছি সৌরভ সারা ওড়িশারে চহল পকাই বঢ়াইছি গৌরব নববরষরে নিশিগন্ধাম বিতরিছি সৌরভ সারা ওড়িশারে চহল পকাই বঢ়াইছি গৌরব চারাটিয়ে হই জনমিথিলাসে বলরাম কহাতরে সভিঙ্ক স্নেহ শরধা পাইছে বঢ়ি যাইছি সতরে শাখা ও প্রশাখা মেলিছে দম্ভরে কই অছি আজি উভা কেতে গুণী জ্ঞানী সাধক সাধিকা মধ্যরে পাউছি শোভা ফকির মোহন জয়ন্তী পালন সঙ্গে মকর মিলন আজির দিনরে শুভ লগনরে হেব তার উন্মোচন পঞ্জীকৃত দিন আজি তো তাহার আস সর্বে এক হেবা প্রেরণা উৎসাহ হরি দেই অঙ্গে শুভ তার মনাসিবা পঞ্জীকৃত দিন আজি তো তাহার আস সর্বে এক হেবা প্রেরণা উৎসাহ হরি দেই অঙ্গে শুভ তার মনাসিবা শুভ তার মনাসিবা ନିଶିଗନ୍ଧାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବୁନି ତ୍ରିପାଠୀର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପ୍ରଣାମ। ନିଶିଗନ୍ଧା ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ବତିଖୁଣ୍ଟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ତାର ଆଲୋକ ଅନେକଙ୍କ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିକା ସାଜିଛି। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେବା ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ। ଏଇ ନିଶିଗନ୍ଧା ଦିନେ ଛୋଟ ଗଛଟିଏ ଥିଲା, ଆଜି ବଢ଼ି ମହାଦ୍ରୁମରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆଉ ସେଇ ମହାଦ୍ରୁମଟି ଅନେକ କବି, କବୟିତ୍ରୀ, ଗାଳ୍ପିକ, ଗାଳ୍ପିକାଙ୍କୁ ତା ଅବୟବରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ପକ୍ଷୀ ରୂପୀ କବି, କବୟିତ୍ରୀ, ଗାଳ୍ପିକ, ଗାଳ୍ପିକାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନୀଡ଼ ତିଆରି କରି ତାକୁ ଆହୁରି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ନିଶିଗନ୍ଧା ଜନ୍ମର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଲି। ନିଶିଗନ୍ଧାର ଉତ୍ଥାନ ପତନକୁ ଦେଖିଛି, ଅନୁଭବ ବି କରିଛି। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ନିଶିଗନ୍ଧାକୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାହାର ସେଇ ଅତୀତକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ
ତାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବଳରାମ ସାର୍ଙ୍କୁ ଥରେ ପଚାରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ଥରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତୁ। ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ମହକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ତାର ଜନ୍ମ। ବଣଫୁଲ ବଣରେ ଫୁଟି ମଉଳିଯାଏ, ତାକୁ ଲୋଚନକୁ ଆଣିବା କେହି ଜଣେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼େ। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଶିଗନ୍ଧା ହିଁ ନେଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସର୍ବଜନ ବିଦିତ କରିବା ନିଶିଗନ୍ଧାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନିଶିଗନ୍ଧାର ପରିବାର ଭିତରେ ଅନେକ ବିଦ୍ୱାନ, ପଣ୍ଡିତ, ମହାମନୀଷୀଗଣ ସାମିଲ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନିଶିଗନ୍ଧା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଆମେ ତା ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଏତିକି ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପରିଚିତ କରିବା। ଆମ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆମେ ନିଶିଗନ୍ଧା ମାଧ୍ୟମରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଗରେ ପଡ଼ିଛି ପଥ ବହୁ ଦୂର, ଆହୁରି କେତେ ଯେ ବାକି। ଚାଲିବି ଚାଲିବି ନ ପଡ଼ିବି ଥକି, ମୁଦିବା ଆଗରୁ ଆଖି। ଏଇ କେଇପଦ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ସହ ନିଶିଗନ୍ଧାକୁ ତଥା ଆମ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। स्वागतम् शुभ स्वागतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम्। हे आम पूज्य अतिथि, तुमको कोटि प्रणति। हे आम पूज्य अतिथि, तुमको कोटि प्रणति। जनाऊ स्वागत, गाउछु संगीत। जनाऊ स्वागत, गाउछु संगीत। हृदयରୁ घेन भगति, हृदयରୁ घेन भगति। हे आम पूज्य अतिथि, तुमको कोटि प्रणति। आम पूज्य अतिथि, तुमको कोटि प्रणति। মাটিরে ফুল হসে সপনরে, আকাশে জন্ম হসে সারা ঘরে। ওই মাটিরে ফুল হসে সপনরে, আকাশে জন্ম হসে সারা ঘরে। নিশিগন্ধা হসে জন্ম দিবসে, নিশিগন্ধা হসে জন্ম দিবসে। আমি হেনা জুই মাড়তি, আমি হেনা জুই মাড়তি। আম ପୂଜ୍ୟ ଅତିଥି, ତୁମକୁ କୋଟି ପ୍ରଣତି। ଆମ ପୂଜ୍ୟ ଅତିଥି, ତୁମକୁ କୋଟି ପ୍ରଣତି।
संसारे माथि भाषा साहित्य संस्कृति उन्नति नीति कृषि गंधा प्रतिष्ठान प्रसारे माथि बलराम भाई निरंतर धाई बलराम भाई निरंतर धाई सेवारे जस कीरति सेवारे जस कीरति आम पूज्य तिथि तुमको कोटि प्रणति आम पूज्य तिथि तुमको कोटि प्रणति सोमकेन्द्र कार्य समेर जपर मानव सेवानी व्रत सेवा माधव सोमकेन्द्र कार्य समेर जपर मानव सेवानी व्रत सेवा माधव ऋषि गंधा जन्म कन्या समर्पण ऋषि गंधा जन्म कन्या समर्पण किरणे झल सुनीति किरणे झल सुनीति आम पूज्य तिथि तुमको कोटि प्रणति आम पूज्य तिथि तुमको कोटि प्रणति जनाऊ स्वागत गाउछु संगीत जनाऊ स्वागत गाउछु संगीत हृदय रुखेन भक्ति हृदय रुखेन भक्ति आम पूज्य तिथि तुमको कोटि प्रणति आम पूज्य तिथि तुमको कोटि प्रणति आम पूज्य तिथि तुमको कोटि प्रणति तुमको कोटि प्रणति तुमको कोटि प्रणति तुमको कोटि प्रणति
शुभ स्वागतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् हे आम पूज्य अतिथि तुमको कोटि प्रणति हे आम पूज्य अतिथि तुमको कोटि प्रणति जणाऊ स्वागत गाउछु संगीत जणाऊ स्वागत गाउछु संगीत हृदय रुखे न भगति हृदय रुखे न भगति हे आम पूज्य अतिथि तुमको कोटि प्रणति हे आम पूज्य अतिथि तुमको कोटि प्रणति ए माटी रे फूल हसे सपन रे ए आकाशे जन्म हसे सारा करे ए माटी रे फूल हसे सपन रे ए आकाशे जन्म हसे सारा करे निशिगंधा हसे जन्म दिवसे निशिगंधा हसे जन्म दिवसे आमे हेना जुई माडती आमे हेना जुई माडती हे आम पूज्य अतिथि तुमको कोटि प्रणति हे आम पूज्य अतिथि तुमको कोटि प्रणति भाषा साहित्य संस्कृति उन्नति नीति निशिगंधा प्रतिष्ठान प्रसारे माथि भाषा साहित्य संस्कृति उन्नति नीति निशिगंधा प्रतिष्ठान प्रसारे माथि बलराम भाई निरंतर धाई बलराम भाई निरंतर धाई सेवारे जस कीरति सेवारे जस कीरति हे आम पूज्य अतिथि तुमको कोटि प्रणति हे आम पूज्य अतिथि तुमको कोटि प्रणति सोमकेन्द्र कार्य संगे रज परब मानव सेवानी व्रत सेवा माधव सोमकेन्द्र कार्य संगे रज परब मानव सेवानी व्रत सेवा माधव निशिगंधा जन्म
কন্যা সমর্পণ নিশিগন্ধা জন্ম কন্যা সমর্পণ কিরণে ঝল সুনীতি কিরণে ঝল সুনীতি হে আমার পূজ্য অতিথি তুমকু কোটি প্রণতি হে আমার পূজ্য অতিথি তুমকু কোটি প্রণতি জনাও স্বাগত গাউଛୁ সঙ্গীত জনাও স্বাগত গাউଛୁ সঙ্গীত হৃদয়ରୁ ঘেন ভক্তি হৃদয়ରୁ ঘেন ভক্তি ଆମ ପୂଜ୍ୟ ଅତିଥି ତୁମକୁ କୋଟି ପ୍ରଣତି ଆମ ପୂଜ୍ୟ ଅତିଥି ତୁମକୁ କୋଟି ପ୍ରଣତି ଆମ ପୂଜ୍ୟ ଅତିଥି ତୁମକୁ କୋଟି ପ୍ରଣତି ତୁମକୁ କୋଟି ପ୍ରଣତି ତୁମକୁ କୋଟି ପ୍ରଣତି ତୁମକୁ କୋଟି